So guys, good morning. Sayo day kay takaron kay ano tapad ako sa pwesto. Grabe hangos kayo. Kay nanguli may gabi manggod. Adto na pud mi padong ron. So layo-layo pa man padong diri sa mo padong dito sa karsada. Hangos kayo. Mo ni kung kanang magpuyo ka og kuan ba kanang probinsya. Grabe ka. Magani mo ang sagkaon. Nga. Kuan. Kinahanglan mata ka sayo para dili ka malit dito sa kuan sa tindahan. Kaya kung dili ka makamataw sayo, abot ni mo dito sa tindahan, malit ka na. Kay kuan man layo-layo man gikan diri sa amo ang balay padong sa tindahan. Aray ko. Tao, kauban oh. Kira ka dihalap. Kira. Kira. Hay sabi. Hay. Hay. Ako dahil ipakita ninyo ang view diri asa mo ako kanang sayo sa kabuntagon. Okay. Hindot kay tanan. Muna nga ganahan yun kung mapuyo probinsya bitaw. Bisan og layo tuod siya pero nindot kayo sa pang huna-huna. Kung makakita ka kung nindot nga mga view. Mao ni ang tanaw ni mo siya kung layo ang pag dara. Okay, pakita ninyo. Ano siya? Sabi kanindot to. Sabi sa kaon guys tanan. So kining magkuya bukid mura pag magcamping kay mo ang buhat dere. Magdami daghang ilisan para adto na lang may maligo dito sa pwesto. Ay kung mag-uli-uli pa may dere everyday ususad nga kanang layo guys tanan. Gasto gid sad sa oras. Una nga ganahan ko kanang uli 1 week para makapahuway-huway sa labi na og busy dito sa pwesto dili na kaya kapahuway-huway. Hinusad no kadang maglakaw-lakaw ka sayo sa buntag bitaw. Dala exercise na lang pud bitaw. Kay labi na hong naka sa bukid tag sara ka. Kung maka lugsong mi dito sa kuan, makalugsong mi dito sa baryo or sa amo ang lungsod nga kuan akong tol sa kong tindahan. Medyo di na kay ka maka-exercise. Tungod kay focus na lang po sa pagpaninda. So mao tong update sa karon nga buntag. So kita-kita na lang ta ugma sa video lang, dili na sa dili pa sa personal. Bye bye.